जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ में दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ये एक वीडियो थोड़ी सी आपने देखी है, बाकी वीडियो जाके मैं आगे चलाऊंगा और आपको इसकी कहानी बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। और इस मुल्क में ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त पंजाब में हो रहा है। ये लाहौर की वीडियो है। ज़रा थोड़ा सा पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, फिर आगे जाके बात करते हैं कि इस मुल्क के साथ ऐसा होता क्यों है, क्यों हम एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद चावल जो है, गंदम, कपास, सारा कुछ बाहर से हमें मंगवाना पड़ रहा है और रशिया से हमें चीज़ें मंगवानी पड़ रही है, दीगर ममालिक से। तो ये साइफल लाहौर काला खताई रोड है और यहाँ पे ये सजाद वड़ाई साहब है। अब सजाद वड़ाई साहब, ये ज़मीन की लोकेशन मैंने आपको बताई। अब ये सजाद वड़ाई साहब कौन है? बड़ा मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन है, मुझे क्यों इसमें भी इलाज करना पड़ रहा है। ये सजाद वड़ाई साहब कनेडा से पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं। कनेडा से ये पाकिस्तान क्यों शिफ्ट होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि इन्होंने फार्मिंग करनी होती है। इनका ये ख्याल है कि इन्होंने जो कुछ कमाया है इस रियासत का, इस माँ का, इस धरती का, इन पे कुछ ना कुछ हक बनता है और वो उस माँ को उसका हक लुटाने के लिए वापस आते हैं और जमीन लेते हैं, वो एरिया लेते हैं जो मतलब बंजर कहा जाता है, जो इस तरह काबिल इस्तेमाल नहीं होता, तो वो उस एरिया को लेते हैं और फिर उस पर मेहनत करते हैं। अच्छा खासा एरिया लेते हैं, फिर उसमें मेहनत करते हैं और उसको काट के काबिल बनाते हैं। क्योंकि जो वीडियो अभी आप आगे जाके देखेंगे, थोड़ी सी मैंने आपको पहले दिखाई है, उससे आप वाज़ेह तौर पे ये देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत हुई है इस जमीन पे, बड़ी मेहनत हुई है। इसकी हरियाली एवं नहीं आई हुई और जिस शख्स को धक्के दिए जा रहे हैं ये कनेडा छोड़ के पाकिस्तान आया हुआ है और ये बिल्कुल कनेडा तर्क कर चुका है। इसने कहा मेरी धरती है ना। तो यह सजाद साहब आके फार्मिंग उन्होंने शुरू की। बड़ी उन्हें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि थोड़ा दूर था। यहाँ पे आके जनाब उन्होंने मेहनत की और इस जमीन को इस काबिल बना दिया कि यहाँ से अब जमीन का सीना चीर के वो जनाब यहाँ से गंदम निकाल रहे थे, यहाँ से दीगर चावल उग रहा था। तो वो सारी चीज़ें इस वतन के लिए, इस वतन के बासियों के लिए, इस रियासत के लिए वो धरती माँ से ले रहे थे और फिर वो धरती माँ को ट्रिब्यूट अपना पेश कर रहे थे कि मैंने आके यहाँ पे ज़मीन को इस अंदाज में बनाया है। यहाँ से अब कहानी मुड़ती है, यहाँ से कहानी चेंज होती है और एक आता है रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है और उसका जो है एक पूरा ये आता है कि हमने इसको यहाँ पे ज़मीन लेनी है और हमने नया शहर बसाना है। और जब ये मामला शुरू होता है तो फिर क्या होता है कि वो अरबपति, वो खरबपति, वो ज़मीनें बेचने वाले, ज़मीनों पे कब्जा करने वाले और पाकिस्तान का जिनका ये दिल है कि पूरा पाकिस्तान ही एक हाउसिंग सोसाइटी हो, वो जनाब लोग आ जाते हैं और उस वक्त हुकूमत मरकज़ में होती है खान साहब की और पंजाब भी खान साहब के पास होता है। अब क्या होता है रूडा के मुतालिक मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेरे ज़राए ने ये कंफर्म किया और हमने उस वक्त बताया भी था कि रूडा की फाइलें जो है वो दुबई में अनिल मुसर्रत साहब ने बेची थी। ये अढ़ाई तीन साल पहले की बात है। और जब लोगों ने कहा अभी तो ठप्पा काम नहीं होया, जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें बताया गया रूडा बनेगा। और फिर अनिल मुसर्रत इमरान खान के साथ कैसे अटैच हुआ वो एक अलग कहानी है, वो भी मैं अगर टाइम मिला ना आखिर में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इस पे थोड़ा सा फोकस रहना चाहता हूँ। अब ये जनाब रूडा बनाया जा रहा है, बनाई गई है एक अथॉरिटी और उसके तहत ज़मीनें जो है एक्वायर की जा रही हैं। गरीब लोग वहां पे 2-2, 4-4 किलो के मालिक भी हैं और ये सजाद वड़ाई साहब जैसे भी हैं कि जो इस धरती के लिए वापस आए। अब जनाब वो माफिया है ना, वो कंस्ट्रक्शन माफिया, वो जमीन माफिया, वो सोसाइटियां बनाने वाला माफिया, वो जिसको आप 190 मिलियन पाउंड जो है वो दे देते हैं कि कोई गल नहीं मलक रियाज साहब दिन तो दे दो इन्होंने, और वो फिर उसके जवाब में क्या करते हैं, वो आपको अलकादर ट्रस्ट के लिए जमीनें देते हैं। 600 कनाल जमीन 200 कनाल करके देते हैं। खैर भाईजान, अब ये वीडियो देखिए कैसे पुलिस इस शख्स पे गालियां दे रही है, कैसे इसके साथ ज्यादती कर रही है। और मेरे ख्याल में इस पे चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए। ये किसी दौर में 2 बोतलों पे और समोसों की कीमतों पे भी जो है अति करोड़ों की बोतलें थी ना, इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया था। लेकिन असल इशू ये है, इस पे नोटिस लेना चाहिए। इस कौम के पास खाने के लिए कोई नहीं है और ये जो माफिया है ना, ये डेवलपिंग माफिया और ये कंस्ट्रक्शन माफिया है और ये जो हाउसिंग सोसाइटियों वाला माफिया है, वो इस मुल्क को कैसे खा रहा है। जरा ये वीडियो मुकम्मल देखिए, इसके बाद फिर आपको अगली मैं सूरत हाल बताता हूं। जरा ये वीडियो देखिए।
چلو چلو نکل جاؤ نکل جاؤ تو جناب ہائی کورٹ کے آرڈر دے میرے کو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں یہ شخص ہے جو اپنی دھرتی کو کچھ دینے کے لیے آیا تھا، اور اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور میں ان پولیس والوں کو پھر میں نے یہ ویڈیو اپنی سوشل میڈیا پہ لگائی. پھر کسی ایک نے کہا کہ جب یہ پولیس والے شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے شہداء کی عزت نہیں کرتے. یار واقعی تھا، آپ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں نا تو ریاست کے لیے کام کریں. یہ کیوں آپ دوسروں کے تم چھلے بن جاتے ہیں؟ اچھا اب تھوڑا سا میں وہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں کس کے، اس میں ملک ریاض کا فائدہ ہے، اس میں انیل مسرت کا فائدہ ہے، اس میں علیم خان اور عمران خان کی لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بھی مطلب کہانیاں سامنے آئی تھی. تو کیا مطلب آپ ریاست پوری پھر بیچ دینا اگر آپ نے اسی طرح ہی معاملات کرنے ہیں اسی طرح. اچھا خان صاحب کے دور میں نا آپ نے دیکھا خان صاحب نے ایک کہانی سنائی تھی کہ کنسٹرکشن کا بزنس ہے وہ چلتا ہے تو 60 جو ہے دیگر صنعتیں ہیں وہ چلتی ہیں، اینٹیں، سیمنٹ، عوام کو روزگار ملتا ہے. اور پھر خان صاحب نے اسی کنسٹرکشن کے لوگوں کو امنسٹی بھی دی کہ آپ اپنا کالا دھن جتنا آ کے اس میں کنسٹرکشن میں لگائیں گے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. تو بھائی جان وہ اصل میں فائدہ کن کو تھا؟ وہ انہی لوگوں کو فائدہ تھا. اب ذرا بتاتے ہیں کہ انیل مسرت اور خان صاحب کی یاری کیسے ہوئی. انیل مسرت ویسے تو اس کی شہباز شریف کے ساتھ بھی ہے، اس کی سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ وہ میچ دیکھتا تھا. لیکن خان صاحب اب پنجاب میں اس وقت تو خان صاحب کی حکومت ہے نا، ریاست مدینہ بنائی جا رہی تھی اور وہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا. اب خان صاحب کی حکومت ہے تو کیا انیل مسرت کی خان صاحب سے یاری کیسی ہوئی؟ اچھا ذرا یہ بتاتے ہیں، رمضانی صاحب بتاتے ہیں کہ خان صاحب ایک لندن میں کر رہے تھے فنڈ ریزنگ اور کوئی 50,000 جو ہے وہ پاؤنڈ اکٹھا ہوا تھا. انیل مسرت صاحب آتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اعلان کر دیتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. خان صاحب کی مطلب طریقے واردات انجی ہوتا نا، مطلب تسی جاؤ کہیں طویفہ بیٹھی ہو، تسی جناب جا کے بڑا مطلب پیسے دے دو اور سب کو جا کے کچھ نہ کچھ دے دو تو وہ کہیں گے یہ تو مطلب علاقے کا چودھری انجی بنتا نا، جیسے ہم نے مطلب دیکھتے ہیں. تو اس نے آتے ہی خان صاحب کو ایک بڑی رقم آفر کروا دی کہ میں اتنے دیتا ہوں، جتنے اکٹھے ہوئے تھے اس کی کوئی 10 گنا اس نے رقم آفر کرا دی کہ میں اتنے دوں. اور پھر وہ خان صاحب کی نظروں میں آ گیا. پھر یہ وہی انیل مسرت ہے جس کی اور خان صاحب کی تصویریں آپ نے وہ جو سکھوں کا وہ خان صاحب انوگریشن کرنے آئے تھے نا، وہ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی انیل مسرت ساتھ تھے. بات سبحان اللہ، انیل مسرت مطلب پیسے والا بندہ پاکستان میں تو اس کے پاس اپرچونٹی بڑی ہے. ٹھیک ہے، بابا گرو نانک والا وہ جو ہوا تھا نا اس پہ بھی انیل مسرت ساتھ تھا، تو انیل مسرت خان صاحب کی یاروں میں شامل ہو گیا. اب انیل مسرت بی سی کا بزنس کرتا ہے، ملک صاحب بی سی کا بزنس کرتے ہیں، فلاں صاحب بی سی کا بزنس کرتے ہیں. تو خان صاحب تو پھر جو آپ کی اے ٹی ایم میں ہیں، جو آپ کے انویسٹر ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. تو اب یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ روڈا کی زمینیں اس طرح خان صاحب کی مرضی اور اجازت کے بغیر خالی کروائی جا رہی ہوں. یہ وہ زمینیں ہیں جو مطلب قابل کاشت صرف نہیں ہے، کاشت ہو رہی ہیں، اور ان کے ساتھ کیا زیادتی کی جا رہی ہے اور کس انداز میں کیا جا رہا ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے. اور میرے خیال میں ہمیں ایسی باتوں پہ چپ نہیں رہنا چاہیے. اس ملک میں جس نے بھی کوئی بہتری کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا جیسا سجاد وڑائش کے ساتھ ہو رہا ہے. سجاد وڑائش سوچ رہا ہوگا کہ کاش کہ میں یہاں پہ نہ آتا، میں اتنی محنت کر کے یہ بنجر، یہ تباہ و برباد زمین کو اس شکل میں نہ لے کے آتا. اور وہ بار بار کیا دکھا رہا ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ دکھا رہا ہے میرے پاس ہائی کورٹ کے آرڈر ہے. جب وہ یہ بتاتا ہے میرے پاس ہائی کورٹ کے آرڈر ہے تو اس کو گالی پڑتی ہے آگے سے. یہ تو میرے خیال میں اس جائی صاحب کو 100 موٹو لینا چاہیے جنہوں نے آرڈر دیے ہیں. اور یہ ہے مطلب جس ملک میں قانون کی حکمرانی. عمران خان صاحب سارے نا وڈی کہانی سنا دیں جی، انویسٹمنٹ نہیں ہوئے گی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. خان صاحب ہے کی ہو رہا؟ یہ تو آپ کی حکومت ہے نا، آپ کے اتحادی وزیر اعلیٰ بیٹھا، باقی وزیر داخلہ کون ہے؟ یہ پولیس کس کے انڈر ہے؟ عمر سرفراز چیمہ مشیر ہے نا داخلہ کا، تو پولیس عمر سرفراز چیمہ کے اندر ہے. تو عمر سرفراز چیمہ سے پوچھے نا کتنے پیسے پھدے ہوئے اس.
पुलिस वाले ने, ये जवाब तो उन्होंने देना है। या किसने पैसे पकड़े हुए, ये किस तरह जमीन अदालती आर्डर पे किस तरह खाली की जा रही है। तो खान साहब ये वो रूल आप लाए, ये वो अदालतों की फैसले हैं जिन पे आप कहते हैं कि अमल होना चाहिए, और आप कहते हैं कि जी मुल्क तब तरक्की कर सकते हैं जब कानून और इंसाफ का बोल बाला हो। ये आपके चंद लोगों को, इन अलीम मुसर्रत जैसे लोगों को जो लंदन में किसी को शॉपिंग करा रहे होते हैं, किसी को कर्जा दे रहे होते हैं, किसी को डोनेशन दे रहे होते हैं, उन लोगों के लिए आप इस तरह की इस मुल्क के साथ ये इस वक्त के लिए इमरान खान साहब आपको हीरो इस मुल्क ने बनाया था, इस वक्त के लिए कि आप रूडा के नाम पे आप अरबपति खरबपतियों को, जिनके कुत्ते जो हैं एक माह में जितनी खुराक खाते हैं ना, इतना गरीबों का पूरा खानदान के पास एक माह में इतने पैसे नहीं होते, आप उनके लिए क्यों वो आपको डोनेशन देते हैं, वो शौकत खानम को देते हैं, उसकी पुष्परत नहीं होती, वो मतलब वो क्या उसका नाम है जी, नकद देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इम्तिहान इस वक्त खान साहब का नहीं है, ये हुकूमत का नहीं है, इन्होंने करना होता पहले ही रोक लेते। ये सोसाइटी का इम्तिहान है, हमें ऐसी चीज़ों को रोकना होगा। और ये जो बस नारे हैं ना, गुफ्तार के गाजी हैं, ये गुफ्तार के गाजी रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो ने मेरी मतलब ना, आप ये कहें कि तकलीफ में 1000 गुना इजाफा कर दिया है। मेरी तकलीफ बढ़ गई है कि इस मुल्क की अच्छाई के लिए फिर कौन आएगा, अगर जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ ये होगा। तो बहरहाल सजाद बड़ाई साहब, मुझे दुख है, और जहां तक मैं आपका साथ दे सका मैं दूंगा, और बाकी दोस्तों को भी कहूंगा कि सजाद बड़ाई साहब का साथ दे। मैं सजाद बड़ाई साहब से इससे पहले नहीं मिला हुआ, इस बुजुर्ग शख्स को मैंने वीडियो में देखा और फिर मैंने इसकी डिटेल लिया। तो मेरे ख्याल में रियासत के साथ, मुल्क के साथ मजीद जुल्म ना करें, इस तरह ना करें कि फिर गरबानों तक हाथ पहुंच जाए। ये वो हरकतें होती है गरबानों तक हाथ पहुंचाने वाली। और खान साहब, आपके इंसाफ का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। और शिराजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने।